हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आईचु आम जंगल को बाटर आइला गोटे नंगा गोटे पइलिनी जे मो माने बथेलानी ताकू धरिकी मुंड बिंधिलानी कच काचा गोटे पइलेनी। एबे जाउछु भली खेल हम जो आम खुंट किए पिला आसिलेनी खेलिला बेलू सब आसबे मुझे जानी कहले हौ केबे गोटे करना जाइबा गोटे गोटे एडवेंचरियल प्रोग्रामटे करवा। तेणु ये आईचु ये बालियाबू ये ऊपर विश्व जगू सब अच्छा चल चल जीवा कौन के हो चल जर्नी स्टार्ट। ये बोबूछ भूत प्रेतर बहुत आतंक एरिया गोटे पहली कच कचा आज्ञा माड होगा उठला बेलू उठा देखना के कंटा लगी मो मुँह लगी कंटा ये लगी कंटा खरा को पूरा चारिआडे पूरा टांगेरा हो गलानी प्रबल गछ थिला एरिया रे आ किछि नाही। ओह भीषण हालिया लगलानी एटा मोर जोर माड हो जाय ओने के रास्ता है। ओहो ओ माय गॉड पानी आन हो करी गलो मुझे छाड़ी पड़े ये दूर दूर कहीं ना मुझे कौटी रे आगु को सतरे जो मैंने चैलेंजिंग वीडियो बनाऊँ जो 1 डे 24 आवर इन फॉरेस्ट जो चैलेंज वीडियो बनाऊँ सतरे हैट्सअप ये मात्र 10 मिनट हम आसी मैंने जो भाई मतलब लगे चाहूँगी मत ए भगवान मत उठेन मैंने उठेन मैंने उपरको नुह मो घर को नहीं जाए कि पलैबी घर को से भाया सीन ए मत उठेने आ मो बेड्रे पकईदे मुझे फैन लगे शोई पड़ी कूलर लगे हाँ टप गछ ये पाइगल आम गंतव्य स्थल पाइगल बढ़िया गछ बढ़िया खुंटे ना यहाँ बढ़िया सब खोजी चल गोटे गला गोटे दीटा दरकार ना भली आ गोटे गला रेडी खेल हम कंटा कंटा पड़गला हाथ रोचे ठीक अच्छे बाजीगला खाली पड़े जोर माड़ होगा भली खेल के क्रम हाँ कह पड़े समस्त खेल निहती परिश्रम करा पड़े। आम एपट गोट को जाऊँ भारी डेंजरस एरिया ये साप रही सब साप प्रबल ये एरिया तथा जाऊँ ये थे गोटे अजगर साप उद्धार होता एरिया को मैंने भय लगे तथा आम हाथ में जेहतु अस्त्र रखीचु आम धरिक जाऊँ आम कि क्षति पहुँचेबूनी कारण जीवजंतु क्षति पहुँचाटा हूँ कारण सकल देहे नारायण बद्रिका जीवी कि कारण समस्त ठाकुर अच्छा जेहतु आम क्या आम हार्म पहुँचेबानी किंतु आम निज सेफ्टी रखीचु हाथ में अस्त्र माडा हो मुंडा चली पारे मो गोड़ ये कंटा फुड़ी कहीं अरे ये दीटा अच्छी सांग मैंने देखले जंगल केमी मो खंडिया होगा केमी पड़िली लहलु आण आम चारि जाइलु आसिक ये वीडियो ये कंटिन्यू होगा देख ए पुणी सेपटे पुणीटा पोती सारी खंबा लगे देचु एपटे गोटे ये पुणी पकईचु एपटे जूम कर दे पड़ी आज ये कम चलती एपटा पोता आई सारे कालू खेल हम ट्रैक टणा हम खेल हम खरा दिन ना कि टाइम हेनी गोटे परिश्रम नक सांग मैंने छड़ू के निहती परिश्रम तो करवा दरकार। मैंने खेलिया हूँ परिश्रम खरा के जोर हो 5टा है
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ମାନେ ଖରାଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗଛ ଆଣିକି ଆଣୁଛୁ ଗଛ ନୁହେଁ ଇଏ ଥିଲା ଏରା ସବୁ ଶୁଖିକି ଅଛି ଶୁଖିଲେ ଆଣିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେବେଳେ ଆଣିବେନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ କାଟିବେନି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଚାଲିଛି କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷରେ ଆସିକି ବସିଯିବେ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଯଦି ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଟିକେ ମିଳିବ ଦୟାକରି ଏଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଦାଉରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏବେ ମଣିଷ ସମାଜ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରୁଛେ ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଏଭଳିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗିବା ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବେନି ଆମେ ଭୋଗିଲେ ଦେନ୍ ଆମର ଆସୁଥିବା ବଂଶଧର ମାନେ ସେମାନେ ବି ଭୋଗିବେ ଦୟାକରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଗଛ କାଟନ୍ତୁନି ଘର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଗଛ କାଟୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ମରିଆ ସବୁ କର୍ମ କରିବା କର୍ମ ନ କଲେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକରେସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ କର୍ମ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ ତ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଫଳ ମିଳିବା ମାନେ ଆମ ପେଟ ଏ ଥାକିଲେ ପେଟ ଦିନେ ଝାଡ଼ିବା ନାଇଁ ବସ୍ ଟିକେ ହେଲାଣି କି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ନାଚଟେ ହେଇଯାଉ जब से अच्छा हमको सिखा रिया है आज भी खेलना पकड़ फाइनाली आम खुंट पोता कार्यक्रम आरंभ है जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें सांग मैंने ट्रैक पड़गला देखो आम पूरा रेडी आम परिश्रम फल मिलगला रेडी स्टेडी पो एथर काली खेल स्टार्ट हो मोर कैमरामैन ओ टका खेलीदेला बॉलटा पकईदेला रेडी ओ माय गॉड
ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିହାତି ମିଳିବ। ଦେଖ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତା ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଲୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଖରାରେ ତରାରେ ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ। ଏବେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଶେଷ, ରାକ୍ ଟଣା ଶେଷ। କାଲି ଟିକେ ଆଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚଞ୍ଚା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ପିଲା କିଏ ଯୋଗ ମାନେ ଆସିଲେନି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଖେଳିବେ ତ ଖେଳନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ଲାଗିକି କାମଟା ତୁଟେଇ ଦେଲୁ କି ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ସବୁକିଛି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦିନେ ନିହାତି ଭଲିର ଖେଳଟା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁନି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କାରଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ